Tayo daw, tayo. Yung ganito dyan. Oy, bakit nakatago? Mga malayo. Tinanakpan nyo! Nakatakip! Maduka! Ay, yan mo, ayaw ka muna tayo. Pang-pioneering yun. Naniwaring gawin ko. Ay, hindi ganito. Kaya takit nitalusad ka, Ken. Ano na lang? Ganito. Dito kayo, ha? Ganyan, Ken. Ah, sige, lips na lips na lang. Subukan mo. Uy, galingan mo Try lang. Ah, sige. Hindi, kasi saglit yan mong Kenny eh. Saglit yan. Kasi mababali eh. Ah, sige. Ay, sayang to talaga. Parang ayaw nyo. One, two. Yan. One, two, three. Madikit dapat, madikit. One. Oy! Sakit pa nga. Oy, Sakit pa nga. Sanay da. Bala ko ay kiniragbag mo nini. One, two, Sige, three sige. na. Yung galingan mo. Nawaring gawin. Ay, tapi sa po may One, two, three. Sa po may king nabi. One, two. Dali lang! One, two, three. One, Oy, two. mababayan! Mababayan! Bilisan nyo na! One, two. Masusuka na! Ah, sige. Bala kayo dyan, ihulog ko na to. Ihulog ko na. One, two. Seryoso? Ay, bakit ang layo? Hindi nyo makukuha to. One, two. One, two, click. Bala, one chance mo ini yan. Bala. Sino ba inahalikan? Kalambat, Ganun lang babat. dapat eh. One chance lang to. Ay, hindi na nakuha. Ay!